महाराष्ट्र के सितारा जिला का एक पुराना गांव था, लोडवाड़ी। गांव के किनारे एक खस्ता हाल हवेली खड़ी थी, जिसे अब लोग दूर से भी देखने से घबराते थे। कहा जाता है कि कभी इस हवेली में दो सगे भाई रहते थे, शिवानंद और सुदानंद। बाप के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों पर घर की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। उनके वालिद जिनार्दन देसाई गांव के पुराने जमींदारों में से थे, जिन्हें लोग बेहद इज्जत देते थे। वो 2 बार गांव के सरपंच भी रह चुके थे, इसीलिए उनका नाम एहतराम से लिया जाता था। जिनार्दन देसाई के पास 10 एकड़ जरखेज जमीन, 2 कुनवें, एक हवेली और सोना चांदी के चंद पुराने जेवरात थे, जो नस्लों से उनके घर में महफूज चले आ रहे थे। मरने से पहले जिनार्दन देसाई ने सारी जायदाद अपने दोनों बेटों में बराबर बांट दी, लेकिन सुदानंद को ये तकसीम कबूल न थी। वो कहता, आधी जमीन लेकर क्या करूंगा, पूरा गांव मेरे कदमों के नीचे होना चाहिए। ये सब सिर्फ मेहनत से नहीं, ताकत से हासिल होगा। शिवानंद हमेशा खामोश रहता और कहता, बाबा ने जो किया वो ठीक किया, जो कुछ मिलेगा मेहनत से मिलेगा। लेकिन सुदानंद के दिल में हसद का बीज बो दिया गया था। शिवानंद बड़ा भाई था, नेक, ईमानदार और मेहनती। वो खेतों में काम करता और गांव के लोगों की मदद करता। सुदानंद को ये सब नागवार गुजरता। इसे दौलत, ताकत और ऐशो आराम का लालच था। वो अक्सर कहता, ये सब मेहनत फजूल है भाई, असली खेल तो दौलत और असर और रसूख का है, और वो हमें ऐसे नहीं मिलेगा। शिवानंद बस मुस्करा कर जवाब देता, जो भी हासिल होगा मेहनत से ही होगा। यही रास्ता सही है। मगर यही सीधा रास्ता सुदानंद को चुभने लगा था। शिवानंद की बीवी सिंधा एक सादा और मजहबी औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनका छोटा सा घर मोहब्बत और सुकून से भरा रहता। दूसरी तरफ सुदानंद की बीवी मंजरी एक तेज मिजाज और दुनियादार औरत थी, जिसे शहर की चमक दमक पसंद थी। उनके कोई औलाद न थी और इसी बात पर दोनों के दरमियान अक्सर तलखियां रहतीं। बाप के इंतकाल के बाद गांव वाले शिवानंद को जिनार्दन देसाई की परछाई समझने लगे। वो हर फैसले में इसे बुलाते, मंदिर के काम में आगे रखते और उसकी राय को हतमी मानते। यही बात सुदानंद के दिल में आग लगा देती। वो जल कर कहता, हर कोई शिवानंद भाई पुकारता है, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। अब देखना मैं क्या बनता हूं और वो क्या रह जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये जलन जुनून में बदल गई, और यही जुनून इसे अंधेरे रास्ते की तरफ ले गया, एक ऐसे रास्ते पर जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। गांव से कुछ फासले पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जहां अब किसी देवता की मूरत न थी। इस वीरान मंदिर में एक तांत्रिक रहता था, बाबा नरसिंह। इसकी तपस्या पुरस्रार और खतरनाक थी। लोग इसे अंधे सुधी वाला बाबा कहते थे। एक ऐसी काली ओंदा जो मांगी हुई चीज तो देती थी, मगर रूह की कीमत पर। एक रात सुदानंद इसी तांत्रिक के पास जा पहुंचा। बाबा जैसे पहले से इसका इंतजार कर रहे हों। जो ही सुदानंद ने मंदिर में कदम रखा, बाबा ने निगाह उठाकर कहा, तेरे दिल में बहुत कुछ चल रहा है। शिवानंद को रास्ते से हटाना चाहता है ना? सुदानंद चौंक गया, आपको कैसे पता? बाबा हंस पड़ा, मेरे पास आने वाला हर शख्स अपने दिल का हाल खुद बता देता है बेटा। ऐसे ही कोई मुझे याद नहीं करता। लेकिन सुन, ये रास्ता आसान नहीं। अंधे सुधी मांगती है जिस्म, खून और वक्त। हर पूरनमाशी को इसे जागरूक करना होगा। एक बार शुरू कर दिया तो वापसी मुमकिन नहीं। सोच ले, अभी वक्त है। सुदानंद की आंखों में जुनून भड़क उठा। मैं तैयार हूं बाबा। वो भाई अब नहीं रहना चाहिए। मुझे सब कुछ चाहिए, जमीन, इज्जत, ताकत, सब कुछ। बाबा ने गहरी सांस ली और सर हिलाया। ठीक है, मगर याद रख, जब ये ओंदा मुकम्मल होगी, मैं तुझे एक बात बताऊंगा। वही बात तुझे इसके जहरीले असरात से बचाएगी। अगर भूल गया तो ताव भी इसी आग में जल जाएगा। 2 दिन बाद पूरनमाशी की रात है। इस रात मेरे पास आना। साथ लाना शिवानंद के चंद बाल, इसके पसीने से भीगा रूमाल, और उसके खेत की थोड़ी सी मिट्टी। उन्हीं चीजों से हम इस पर निशाना कायम करेंगे। और खबरदार, तुझे कोई यहां आता देख ना ले। पूरनमाशी की रात सुदानंद चुपके से निकला, और वो सब चीजें लेकर बाबा के डेरे पर पहुंच गया।
پہلی رات بابا نے جنگل کے بیچ پیپل کے درخت تلے بکرے کے خون کو شیوانند کے کھیت کی مٹی سے ملا کر ایک جادوئی دائرہ بنایا۔ اس کے بیچ شیوانند کے بال اور رومال رکھ کر بابا نے گہری آواز میں منتر پڑھنا شروع کیا۔ دوسری رات اسی مقام پر شیوانند کا نام لے کر 21 بار ایمارن منتر پڑھا گیا۔ پھر بچے ہوئے خون سے ایک کالی بندی بنائی گئی۔ تیسری رات بابا نے پیپل کے پتے پر ایک خفیہ منتر لکھا اور اسے جلایا۔ وہ راکھ ساری رات ہوا میں گھومتی رہی، چکر کے اندر منڈلاتی ہوئی۔ سدانند کو اس دوران بالکل خاموش رہنا تھا۔ چوتھی رات ایک کوے کی قربانی دی گئی۔ اس کے خون سے بابا نے سدانند کے ماتھے پر کال سنکیت بنایا۔ پھر چکر میں جیو نیوجن یعنی روح کو باہر سے بلانے کی رسم ادا کی گئی۔ پانچویں اور آخری رات مردہ آتموں کی پوجا ہوئی۔ ایک خاص ہون میں پیلی سرسوں لیمو ہڈیوں کا چاول اور پیپل کی سوکھی چھال جلائی گئی۔ اس دھوئیں کے ذریعے روح کو طاقت دی گئی اور وہ طاقت اب اپنے ہدف کے جسم میں داخل ہونے لگی۔ سدانند نے یہ سب بغیر جھجک کے مکمل کیا۔ ہر گزرتی رات کے بعد اس کا چہرہ بدلتا گیا، آنکھوں میں عجیب چمک، لہجے میں درندگی، یوں لگتا جیسے اس کے اندر کوئی اندھی طاقت بھر دی گئی ہو۔ پانچویں رات جب عمل ختم ہوا، بابا نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب تاجے میں اندے سدھی کی اودا جاگ چکی ہے۔ ہر پورن ماشی کی رات تاو اسی پیپل کے نیچے ناگ بلی انتیر کے سامنے دیا جلائے گا اور منتر پڑے گا۔ یہ تیرے اور اندے سدھی کے درمیان ایک نازک ڈور ہے۔ اگر تاو نے اسے بھلا دیا تو یہ اودا تجھ سے سب کچھ چھین لے گی۔ اب جا، اور جاتے وقت پیچھے موڑ کر مت دیکھنا۔ سدانند بنا کچھ کہے چل دیا، لیکن چند دنوں بعد گاؤں میں ایک خوفناک سلسلہ شروع ہوا۔ شیوانند کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ راتوں کو وہ چیختا روتا، خود سے باتیں کرتا، کوئی میرا دم گھونٹ رہا ہے، کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ اس کی بیوی سمدھا نے گاؤں کے وید تانترک حتیٰ کہ شہر کے ڈاکٹر تک سے علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سب کو لگا جیسے کسی کی او نظر لگ گئی ہو، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ سدانند یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر مسکراتا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اسی کالی اودا کا اثر ہے۔ اب بس انتظار تھا شیوانند کی آخری سانس کا۔ آہستہ آہستہ شیوانند بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ چہرہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، آنکھیں اندر دھنس گئیں، اور ایک رات بغیر کچھ کہے اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس کی چتا بجھی، سدانند نے فوراً کاغذی کارروائی شروع کر دی۔ ساری زمین اپنے نام کروا لی، حویلی اور زیورات پر قبضہ کر لیا، اور نوکروں کو رشوت دے کر وصیت اپنے حق میں بدلوا لی۔ اب سب کچھ میرا ہے۔ شیوانند کا گھرانہ بھی یہاں نہیں رہے گا۔ اس نے سمدھا اور اس کے بچوں کو حویلی سے نکال دیا۔ تمہارے شوہر اب نہیں رہے، لہذا اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ منجری، سدانند کی بیوی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ اب وہ خود کو حویلی کی رانی سمجھنے لگی تھی۔ سدانند نئی گاڑی میں گھومتا، سونے کی چین پہنتا، شہروں میں موج مستی کرتا، گاؤں میں بھی تکبر سے پیش آتا، گرام سبھا کی میٹنگز میں زبردستی اپنی بات منواتا، چھوٹے کسانوں کی زمینوں پر دباؤ ڈالتا، اور مندر کے کاموں میں پیسہ دے کر اپنی شان دکھاتا۔ اب اس گاؤں کا اصل بادشاہ میں ہوں، وہ فخر سے کہتا۔ شیوانند جیسے سیدھے لوگ تو صرف ترس سے جیتے تھے، میں طاقت سے راج کروں گا۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ شراب، عیش اور غرور میں ایسا ڈوبا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ یہ سب کس قیمت پر ملا تھا۔ پورن ماشی پر دیا جلانے اور ناگ بلی انتیر کی پوجا کرنا، سب بھلا بیٹھا۔ بابا نرسنگے کی وہ تنبیہ اب محض ایک پرانی بات تھی، اور اب اندے سدھی اپنے حصے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک رات سدانند نے دیکھا کہ حویلی کی دیواروں پر لال رنگ کے ہاتھوں کے نشان ابھرنے لگے۔
जैसे किसी ने खून में भीगे हाथ दीवारों पर मारे हों। फिर एक रात इसे भयानक ख्वाब आया। धूल से ढके खेतों में शिवानंद की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। आंखें अंदर धंस चुकी थीं। चेहरा गिल चुका था और होंठों से काले कीड़े निकल रहे थे। लाश हल्की आवाज में बोली, पूछा था ना बाबा ने, पूजा क्यों भूल गया सुदानंद? सुदानंद खौफ से पीछे हटा, लेकिन अचानक इसके सामने इसका अपना चेहरा नमूदार हुआ। जलती हुई जिल्द, आंखों से बहता सिया खून और होंठ जो सिले हुए थे। वो भयानक चेहरा मुस्कुराया और बोला, ताव अपनी रूह का वक्त पूरा कर चुका है। सुदानंद चीखता हुआ बिस्तर से जाग उठा, पूरा जिस्म पसीने में तर। अगले दिन जब उसने कमीज उतारी, मंजरी ने देखा इसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। जलन बढ़ती जा रही थी। मंजरी ने फौरन गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने देखा तो बोला, सुदानंद, ये कोई आम बात नहीं। तुझे बेओना रात पूरनमाशी को पीपल के पास जाकर पूजा करनी होगी, वरना ये औदा अब तुझे खत्म कर देगी। सुदानंद हंसा और बोला, काला जादू मैंने किया है, इसे मैं ही चला सकता हूं। मुझे किसी पूजा की जरूरत नहीं। और यही गुरूर उसके जवाल का आगाज बन गया। वक्त गुजरता गया। एक रात ठीक 2 बजे सुदानंद की आंख अचानक खिल गई। इसने देखा मेज पर चाय का एक आधा पिया हुआ कप रखा है और उसके पास राख बिखरी हुई है। घर सनोटा ओढ़े हुए था। डरे हुए नौकर पहले ही नौकरी छोड़कर भाग चुके थे। इसी रात अंधे सुधी पूरी तरह जाग उठी। ये सुदानंद की जिंदगी की सबसे हौलनाक रात थी। हवेली से जोरदार चीखों की आवाजें आने लगें। इसकी बीवी मंजरी इस वक्त अस्पताल में थी। वो हामला थी और घर में सुदानंद अकेला था। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियां धाड़ धाड़ बजने लगें और तेज हुआ का झोंका अंदर घुस आया। रोशनी के बल्ब टिमटिमाने लगे और हर चीज जैसे किसी गैर मरी ताकत के काबू में थी। सुदानंद जमीन पर गिरा हुआ था। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो कांपते हुए चीख रहा था, मुआफ कर दो शिवानंद भाई, मैंने गलत किया, मुझे मुआफ कर दो। मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सिया भारी खौफनाक सन्नाटा। अंधे सुधी अब उसके पूरे घर को निगलने लगी थी। उधर अस्पताल में मंजरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर पैदाइश के फौरन बाद इसे शदीद खून की कमी हो गई। डॉक्टरों ने जान बचाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मंजरी की सांसें रुक चुकी थीं। बच्चा जिंदा तो रहा, लेकिन कमजोर और लाचार। और सिर्फ 3 दिन के अंदर वो मासूम भी दुनिया छोड़ गया। अब सुदानंद बिल्कुल टूट चुका था। हवेली की दीवारें इसे घूरती थीं। हर कोना इसे शिवानंद की परछाई दिखाता। वो शराब, शोर और ऐश व इशरत से अपने खौफ को दबाने की कोशिश करता, मगर अंदर की खालीपन बढ़ता गया। एक रात फिर से दीवार पर लाल हाथों के निशान अल्फाबेर आए। इसी रात इसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजी, दिया कहाँ है सुदानंद? नाग बलि का दिया तो भला बैठा मुझे, अब मैं तुझे नहीं भूलूंगा। सुदानंद खौफ से चीखता हुआ भागा और अंधेरे में बाबा नरसिंह के डेरे तक पहुंचा। बाबा, बचा लो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस इसे मुझसे दूर कर दो। बाबा ने आंखें बंद किए बैठे थे। आहिस्ता से आंखें खोलीं और बोले, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये ऊदा खेल नहीं। इसकी खिदमत में जरा सी भी कोताही तुझे खुद मिटा देगी। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। वो रात सुदानंद की जिंदगी की आखिरी रात बनी। अंधे सुधी अब उसके पूरे वजूद पर काबिज थी। दरवाजे खुद बखुद बंद होने लगे। परछाइयां इसके इर्द गिर्द घूमने लगें और उसका जिस्म कपकपाने लगा। रात आधी हुई और एक खौफनाक चीख हवेली में गूंजी। सुबह जब गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो सुदानंद की लाश छत से लटकी मिली।
اس کی گردن دوپٹے سے بندھی تھی، چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، آنکھیں پوری کھلی ہوئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر بول نہ سکا۔ اس کے منہ سے کالی راکھ نکل رہی تھی اور پورا کمرہ سڑانت سے بھرا ہوا تھا۔ اسی وقت جنگل میں اپنے آشرم میں بابا نرسنگ گہری تپسیا میں بیٹھے تھے۔ اچانک ان کے دل میں بے چینی اٹھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور ایک جلتی ہوئی روح دیکھی، کالی لپٹوں میں تڑپتی ہوئی۔ وہ سدانند تھا۔ بابا نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، جو بیج تاو نے بویا تھا اب وہ پھل بن گیا ہے، اور اس کا زہر تجھے اکیلے ہی چکھنا تھا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کیں اور بڑبڑائے۔ اندھے سدھی ایک بار پھر اپنا حصہ لے گئی۔ کالا جادو طاقت تو دیتا ہے، مگر اس طاقت کی قیمت روح سے چکانی پڑتی ہے۔